बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हक व बातिल की जंग अज़लों से जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी। इनमें सबसे तवील इख्तिलाफात इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान रहे हैं। दोनों के अकीदे में एक वाज़ेह और नुमायां फर्क है जो अकीदा तौहीद है। मुसलमानों का ईमान एक खुदा पर है, जबकि ईसाइयों का अकीदा शिर्क है जो इस्लाम की जिद है। और इस सारे मामले में जीसस यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक दोनों मज़ाहिब में नजरियाती इख्तिलाफ पाया जाता है। मुसलमानों का अकीदा बड़ा वाज़ेह है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई रब नहीं। उसके 99 नाम और सिफात हैं जिनसे उसे पुकारा जा सकता है, मगर बुनियादी तौर पर खुदा एक ही है और रहेगा। दूसरी जानिब ईसाईयत में एक खुदा का तस्वुर नहीं पाया जाता। ये पैगम्बर मसीह हजरत ईसा पर भी बहतान तराशी करते हुए उन्हें खुदा समझते हैं। कुछ फिरके जीसस को खुदा का बेटा मानते हैं। अकीदा तस्लीस उनका बुनियादी नजरिया है जिस पर मुसलमानों के साथ उनके मुज़ाकरे और मुबाहसे चलते रहते हैं। यह हजरत मरियम पर भी बहतान तराशी से गुरेज नहीं करते और बाइबल की खुल्लम खुल्ला नफी करते हैं। ऐसा ही एक शख्स ईसाईयत की मसनद पर बैठा अपने ही दीन को गंदा और इसके मानने वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। उसने ऐसे ऐसे घिनौने इल्जामात हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर आयद किए जिनको सुनकर ही खून खौल उठे। और सितम ज़रीफी ये है कि सामने बैठे किसी एक शख्स ने भी इस जलील इंसान को तरदीद करने की हिम्मत नहीं की। यही वजह है कि इस शख्स ने बढ़ चढ़कर ऐसी बातें बकी, ये मंजर कैमरे में कैद हो गया, वरना न जाने पहले कितने लोगों को गुमराह कर चुका होगा। इस शख्स ने हजरत मरियम को नाउजुबिल्लाह तवाइफ तक करार दिया। इसने बाइबल कुरान में लिखी आयत की नफी करते हुए अरबों इंसानों की दिल आजारी की। ईसाईयत से बेजार ईसाइयों की ही एक पादरी के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक ख्यालात सुनाते हैं, जिसमें वो ऑल फॉल बकते हुए उन पर नाउजुबिल्लाह तवाइफ होने के इल्जामात लगा रहा है। इस शख्स ने कहा कि ईसाईयत की बुनियाद एक ख्वाब पर रखी गई। ये 2000 साल पहले का एक ख्वाब था जिसके ईसाइयों के मसाइब शुरू हुए। इस शख्स ने कहा कि आज तक जो भी जंगें हुई, होलोकॉस्ट हुआ, इसकी वजह यही था कि एक तवाइफ को उसके शौहर ने धोखा दिया। उस जलील शख्स का इशारा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ था जिस पर वो आप सलामुल्लाह अलैह पर इल्जामात लगा रहा था। उसने कहा कि तमाम मसाइब की जड़ मरियम थी जिसने एक ख्वाब देखा और फिर इस ख्वाब के सहारे एक अच्छे खासे दीन को बिगाड़ कर रख दिया गया। अगर ये औरत ऐसा ख्वाब न देखती तो आज ईसाईयत कुछ और होती, दुनिया में जंगें न होती, यहूदियों के साथ होलोकॉस्ट न होता और स्पेन, पुर्तगाल समेत दीगर ममालिक भी दुनिया पर जंगें मुसल्लत करने, हुकूमतें करने का ख्वाब न देखते। ये सारा सिलसिला एक ख्वाब है जो अब सराब बन चुका। 2000 years of suffering came to the world. Christian Inquisition, Spain, Portugal, Holocaust, pogroms, from a dream of a prostitute cheated on her husband. नाज़रीन, इस जैसे रजील अफराद की गंदी सोच का ही नतीजा है कि ईसाई असल ईसाईयत से दूर होकर दुनिया में मगन हो चुके हैं और इन्हीं पादरियों की बातें सुनकर वो अपने नजरियात बनाते हैं, फिर इनको दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं ख्यालात को सुनते हुए एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया। ये शख्स इन्हीं पादरियों के गंदे अकायद से बेजार लगता था, जिस पर उसने अपने मजहबी स्कॉलर के बजाय मुसलमानों के स्कॉलर को चुना और उनसे अपने सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश की। ये बाइबल में हजरत मरियम और जीसस से मुतालिक बयान करदा वाकयात और हालात से मुत्तफिक नहीं था, इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर सुनने और अपना सवाल रखने आया था। बॉडी पनीला नामी इस शख्स ने पूछा कि मैं सिर्फ इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि मरियम ने जीसस को जन्म कैसे दिया था। क्या यह कुरान में मौजूद है कि जीसस कैसे मरियम को दिए गए थे? आप इस शख्स का सवाल सुनिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी अंग्रेजी से उर्दू और आसान हिंदी में तर्जुमा करके सुनाते हैं ताकि हमारे सुनने वालों को आसान फहम जुबान में ये तमाम मालूमात मिल सके। My name is Paddy Panilag. I'm a Filipino and a Christian. I just want to ask doctor regarding this Mariam. Mariam gave birth to Jesus, right? I just want to know if it is mentioned in Quran, how was Jesus given to Mariam? Is it mentioned in Quran? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि कुरान पाक में एक मुकम्मल बाब हजरत मरियम के बारे में है जो हजरत ईसा की वालिदा थी, और वहीं दूसरी जानिब आप बाइबल को देखें तो बाइबल की तमाम 73 किताबों में कोई एक भी हजरत मरियम के नाम से मौजूद नहीं, और कुरान पाक में सूरह मरियम के अलावा सूरह अल इमरान में भी जिक्र है। आयत नंबर 42 में कहा गया, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम
بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہان کی عورتوں پر پسند کیا۔ سوچیں، قرآن پاک کی آیت 1 ارب پر نازل کی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی عورت کا انتخاب کیا اور دنیا کی تمام عورتوں میں سے حضرت مریم کو چنا گیا اور انہیں پاکیزگی دی گئی۔ اگر آپ انسانی آنکھ سے دیکھیں تو یہ مارکیٹنگ کی ایک اچھی اسٹریٹجی نہیں کہ عربوں میں ایک یہودی کی پروموشن ہو رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی عورت کو چنا تھا اور انہیں دیگر تمام عورتوں پر فوقیت دی گئی۔ قرآن پاک میں یہ حضرت مریم کے بارے میں بیان کیا گیا۔ Imagine this verse of the Quran was revealed to an Arab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which says that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen a Jewish woman, a woman above all the other women, and purified her. You know, actually it is bad marketing. The Jews were against the Arabs, and the audience of Muhammad sallallahu alaihi wasallam were Arabs. Now Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying that Almighty God has chosen a Jewish woman, Maryam alayhi salam, Mother Mary, as a woman above all the other women. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نازل ہوئے ویسے ہی بیان فرمایا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی آگے بیان فرمایا۔ اگر آپ سورہ آل عمران کو مزید پڑھیں تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق مزید ذکر ہے۔ آیت نمبر 43 میں کہا گیا کہ اے مریم، اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ آیت نمبر 44 میں لکھا، غیب کی خبریں ہم بذریعہ وہی تمہیں اطلاع دیتے ہیں، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب اپنا قلم ڈالنے لگے تھے کہ مریم کی کون پرورش کرے، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جبکہ وہ جھگڑتے تھے۔ اور آیت نمبر 45 میں لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھ کو ایک بات کی اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا ہوگا، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بشارت دی کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا جو نبی ہوگا، نیکوکار ہوگا۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اور جب کہ وہ ماں کی گود میں ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب کہ ادھیڑ عمر کا ہوگا اور نیکوں میں سے ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش گوئی تھی جس پر حضرت مریم علیہ السلام نے بھی فرشتے سے سوال کیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب بائبل کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ وہاں لکھا ہے کہ مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی نے جنسی طور پر مجھے نہیں چھوا، اور وہیں دوسری طرف قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ اللہ کن فیکن فرمائے تو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن پاک سے یہ چیز واضح ہے کہ جیسس کی پیدائش ایک معجزاتی پیدائش تھی اور یہ بغیر کسی مرد کی مداخلت سے ہوئی تھی۔ Allah says be and it is. When Allah decrees a matter, He says be and it is. So Allah says when Almighty God willed that she should give birth to a son, it takes place. Kun fayakun, be and it is. So the birth of Jesus Christ, peace be upon him, was a miraculous birth. It was a miraculous birth. There was no male intervention. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جب جیسس پیدا ہو گئے تو حضرت مریم سے لوگ کہنے لگے کہ تمہارے پاس بیٹا کیسے ہے؟ تم ہارون کے خاندان سے ہو، ایسے گھٹیا کام کیسے کر سکتی ہو؟ اور ان پر زنا کا الزام لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ عورت کے ہاں شادی کے بغیر بچہ پیدا ہوا، جس کے جواب میں مریم بول نہ سکی۔ انہوں نے جواب نہیں دیا تو فوری طور پر جیسس جو اپنی والدہ کی گود میں تھے انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول، وہ اپنی ماں کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور جو پہلا معجزہ جو جیسس نے دکھایا قرآن پاک کے مطابق وہ اپنی ماں کی گود میں بولے، جس عمر میں بچہ بولتا ہی نہیں۔ اس سے متعلق سورہ مریم میں بھی بیان کیا گیا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہے برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تب اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم پنگھوڑے والے بچے سے کیسے بات کریں؟ کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دفاع کے لیے جیسس کو قوت گویائی دی۔ How come you have the son? You come from the family of Harun alayhi salam, from Aaron. How can you do such a low thing, trying to insinuate her
that she did adultery. The people started insinuating her that this woman, without marriage, she had a child, insinuating that she did adultery. She was speechless, she could not reply. Immediately, Isa alayhi salam, from the arms of his mother, he replies and says that I am a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He protects his mother. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को बताया कि कुरान पाक में बाइबल के बरक्स हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की गई। कुरान पाक में जीसस से मुतालिक पहला मुअज़्ज़ा ये बयान किया गया कि वो अपनी माँ की गोद में बोलते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ बाइबल को पढ़े तो वहाँ लिखा है कि जीसस का पहला मुअज़्ज़ा नौमौलूद होकर बोलना नहीं था। एक पार्टी के दौरान शराब खत्म हो गई तो लोग परेशान हुए कि अब क्या करें। मेहमानों के लिए शराब मौजूद नहीं तो बाइबल के मुताबिक जीसस ने कहा ये पानी ले लो, वो सादा पानी था और जीसस ने इस पानी को शराब में बदल दिया, जो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कुरान पाक जीसस को बुलंद मर्तबा देता है, माँ को ताजीम देता है, उन्हें तमाम अक़वाम में बेहतरीन और चुनी गई खातून करार देता है, जबकि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा जीसस से मोहब्बत करते हैं और उनका एहतराम और ताजीम करते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।